তৃণমূলের একজন নেত্রী আছেন যিনি কোনো সাংবিধানিক পদে নেই, পার্টির পদে আছে ওদের। সে সিকিউরিটি নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। সে তার ফেসবুকে কোথাও এসে বলে যে সাংসদের 25 কোটি টাকার হিসেব কোথায়। আজকে আপনাদেরকে আমি অনুরোধ করছি, সবাই আনন্দবাজার, বর্তমান, প্রভাত খবর, সুখবর এই সমস্ত কাগজগুলো দেখে নেবেন। যুগ সংঘ সেখানে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছি। আমার ফেসবুকেও বলা আছে গতকাল। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, ये देश नहीं मिटने दूंगा, ये देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मेरी धरती मुझसे पूछ रही कब मेरा कर्ज चुकाओगे, मेरा अंबर मुझसे पूछ रहा कब अपना धर्म निभाओगे। मैंने वचन दिया भारत माँ को, वचन दिया भारत माँ को, तेरा शीश नहीं